Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 31 octobre 2025. Bienvenue sur Congo 26 TV. Voici le sujet de notre actualité d'aujourd'hui. Les sommets sur la question humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a eu lieu à Paris, où plusieurs chefs d'État ou bien plusieurs leaders se sont retrouvés. Je suis Christian depuis Congo 26 TV, donc msahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi za Bwana zipate kuendelea. Hapa tunaongelea yenye ilipita kwa kikao yenye ilikuwa mjini Paris kuhusu mambo ya binadamu, mambo yenye iko napitikana mule kusini mwa Congo. Donc ndio yenye tutakomante hii busubuhi ya leo. Comme d'habitude, hakuna vya mpya. Napenda avant tuanze commentaire tufate kwanza Eric Zemmour. Eric Zemmour ni opposant français et après tutafata Eric Zemmour juste ni quelques mots. Après tutafata leader français, donc président français Emmanuel Macron, question j'ai réponse, donc je dirais ni après ou bien ni moi raconte ou bien moi sommet yenye ilikuwa organisé par juu ya soi-disant question humanitaire ou bien juu ya soi-disant paix mon région ya Afrique des Grands Lacs. Et par après tutaanza kukomenter. Tolanda. Je pense que dans l'histoire, il y a des moments où c'est la guerre qui règle les questions. Et ce n'est pas demander un cessez-le-feu retarde les solutions. Pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'État partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. À la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent vous piller et nous serons à vos côtés. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. Vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette... Donc voilà, ni Eric Zemmour huyo. Nilipenda kumtia Eric Zemmour juu nikishakia sema kwa wengine niko nasema vyangu. Asi niko nasema vile niko nawaza. Asi niko napenda vitu viko kisi niko nawaza. Donc piko vingine biko nakatala kama siko expert. Mpaka mzungu tu yepeke ndio abambie nyote kama ni expert. Wala mpaka Macron yepeka kiebambia wala Felix ndio baitika kama bilisema. Donc mimi nikibambia huyu hayo kitu, huyu ni njala, huyu hivi iko naongea huyu. Okay. Hakuna expert mwingine mkutachunga kunishinda. Expert mwingine mtapata kunishinda peut-être ni expert mwenye kuna parti pris ou bien observateur. Normalement kuna observateur ba mingi. Piko vile kuna ma parti pris. Piko vale normalement venye piko nafa kazi juu bapate makuta. Tandis que si haina question ya makuta hapa hivi. Sasa Eric Zemmour donc ana to rappeler kama movie mu événement za histoire mu histoire ya politique. Il y a des fois c'est la guerre qui règle la question. Donc il y a des fois inakuwaga ni guerre ndio solution. Na haiko ndio mara kwanza peut-être gisi Eric Zemmour ndio alisema yeye ni mzungu, yeye avanda kana Paris. Bon. Na Kongole mbele ya mzungu ndio banaweza itika. Me yote tunaisemaka naimbaga kila siku. Na sasa niko naimba na panaga reference toujours inakuwaka kuna niko France Fanon. Sasa nakwambia kama ni nani solution ya violence ni violence nyingine. Eric Zemmour huyo naye anasema vile vile. Kama no vita
il y a des fois maisha ndio inakuaga resolution ndio banatumiaka ku résoudre problème. Mzungu wana lobby, mdeli wana imtalo. C'est un blanc qui parle. Et c'est là peut-être qui doute. Bon, bien c'est là peut-être qui ne veulent pas me croire. Voilà maintenant un monsieur, un politicien, il parle ça en français. Parce que les Congolais écoutent mieux les Français. Comme on sait français, donc Congolais écoutent ce qui est mzuri. Na Macron, alikia, bon, après qu'au sommet, il y avait des journalistes qui allaient poser certaines questions. Gisi mulisikia banamuliza question na gisi mulisikia anajibia. Pour ne pas dire ou bien pour ne pas parler en détail, d'accord un peu bref. Balimuliza question ni kamata donc bien biolusa maluza kama comment il a considéré 800 000 Rwandais donc génocide ya 800 000 Rwandais anaitenir en compte kushinda génocide ya 10 millions de Congolais. Macron comme d'habitude alianza akaenda à gauche, tu crois, tu connais, connais là, je suis ici pour condamner l'agression, la balkanisation, les pillages, la question humanitaire, et vous savez, blablabla, bla bla, et les Rwandais, blablabla, bla bla, les fardeaux, blablabla, bla bla, vous savez, le terrorisme, vous savez, vous n'avez pas voulu informer ou bien former l'armée qui pourra protéger votre pays mpaka kisi ekonaongea bitu maneno haitoki mkinywa. On peut accepter, je suis là pour la vérité, mais je ne porte pas tous les fardeaux. Anasema président français. Congolais, jeunes Congolais surtout, hapendaki kujikestionner, hapendaki kujiuliza, hapendaki kujitia devant les textes, donc apime kuexaminer situation yenye ye moye kona vivre, apana ye mtu mwingine kona vivre, ayuwe pourquoi kona vivre vile, pourquoi monde bengine haba vivre vile. Congolais hapendaki ile, hapina ile besoin ya kujikestionner. Donc Emmanuel Macron, je ne vois pas pourquoi anaweza penda à organiser sommet juu ya mwe Congolais wopate amani. Je peux déjà me demander kama balisa depuis balianza kuua mpaka banafika mudimi yo. Est-ce que akwa naona Macron kwa kama ilikuwa ni wakati ya kuorganize ile sommet juu ya kuswandiza défendre ba Congolais. Na ingine question ya Congolais apendi kujiuliza. Mwai sommet yake anasema palikuwa au moins 60 personnalités. Kama ni politique, kama ni nini, donc 60 batu ya nguvu. Y compris Masada Boulos, mwenye biko naita kama ndio, kama ni siwi kama ndio mediateur, waswandiza vita biko tuambia, waswandiza conflit biko tuambia, palikuwa na Katari, bakatari. Na foro ya Sinde kama ni Watogo, mwenye swandiza eko na kama ndio mediateur, si comprendre. Sa Congolais apendi jiuliza question, est-ce que we kwa akili yako weye na hiyo Kongomani yote na hiyo Kongomani yote konayo wewe unaona vraiment 60 personnes bakubwa vile pa mteba président français ba foreign Sinde wotiebo ba donc hapo ba Kagame ba nani ba Boulos baneza jirenire Paris juu ya question humanitaire dia ba Kongomani mule mwesti ya Kongo banangaika. Banana kukia kuambia vile vraiment na komba nasema kama no ndio ilikuwa objectif na ndio ilikuwa mission ya ile sommet. Hata wipeka hata winjwa uya politique, hata winjwa kipofu, hata winjwa uwezi waza sema juko na njala. Unaona banaweza jirenire bale bote mbati yote. Kagame atoke Rwanda ngo aseme no, anaenda Paris aseme juu ya question. Ase anaenda kusome, ase juu ba Congolais banateseka mu est. Na ye peke njua na bawaka, na ye peke njua iko na mabunduki, na ye peke ye njua mnani. Kinjo mwenye ye njua beneficiaire. Baka ukaitika kama no ile sommet vraiment ilikuwa yako we Congolais. Juu ya we mtu wa Beni juu uliko nakufa, wala juu ya we mtu
wa Bukavu wala juu mtu wa Beni wala juu ya mtu wa Bunagana wala juu ya Goma uko nakufa. Ba français ba Emmanuel Macron a convoqué réunion ou bien a convoqué sommet, a organisé sommet juu uko nakufa wewe juu akibasaidia mwe. Hata marabara ndio viwerewere. Banafanza kabile iko na organize ile masome juu tuko ndio gisituko. Burkina Faso saa hii bayute na hivyo. Mali saa hii bayute abale kuna mweza organize tena some juu yao. Voilà kwenye kwa politicien. Donc naweza bambia kama naweza waza mbaya. Bon, niko mwanadamu. D'après mie na yuwa kama walimuita Felix kule. Il fallait ni kwenda mugulula masikio, banayua kama iko aswafe na pouvoir, banayua kama iko tayari Kongo inaweza lungula kama italungula de préférence abakie président. Et donc balienda muita balienda mugulula masikio, bamulize swat question ebwane ona unapatia ba Amerike biote. Sasa sinabo atake ba français, sinabo atake Kagame, sinabo atake banani vyetu iko wapi? Naye response hapana, mnaweza nisaidia gisi mlisaidia nani Paul Biya Cameroon, mnaweza nisaidia gisi mngo nisaidia Benin, mnaweza nisaidia gisi mnasaidia Côte d'Ivoire, mnaweza nisaidia gisi mnasaidia Sassou, mnaweza nisaidia gisi mngo nisaidia Museveni, msinifanye sa vile Madagascar, msinifanye sa vile Nepal, msinifanye sa vile. Donc haina problemi na basinyi na mwende mbebe ule bakie. Ndio balenda mwambie. Ndio bibikwe mukuli. Ndio Kongole kusema de code bibasha code, kusema ya comprendre politique, akicomprendre politique anakala comprendre pale kwa bulefu ya poa yake na ishi. Ndio bienye alenda fanza kule. Naweza jidanganya, me ndio bienye alenda fa. Na sasa hapo unaposha mtu anajiuliza question, kama alenda fa vile Samia ataki Kongole, intere yangu mie iko wapi? Yangu mie sai iko wapi? Je balituchezaka, balienda bana créer Félix. Iko na servir banani ba impérialiste, ba capitaliste. Servir Félix iko pale dia ku servir ba impérial, dia ku servir ba occidentaux. Bakatukree mwingine mtu mmoja wasema aseme ndanga. Sasa hii tuko katikati ya kinywa mamba. Ukijifanza unaenda kwa Felix, unakamatiwa. Ukijifanza unaenda kwa Nanga, unakamatiwa. Donc Nanga kuna Nanga na difference ya Nanga na Kabila. Ukijifanza unaenda kwa Kabila, unakamatiwa. Donc hapa tuko mwabari ya mtu mwenye alikufa na mai ya Osea, kifo ya mai ya Osea na kifo ya mai ya Lake. Ukikimbilia kwa Felix, mako nakimbilia mvula mwosea. Ukikimbia kwa Joseph Kabila, unakimbia vile vile mvula, unakimbilia mlaki. Na kuna kifo ndio vile vile normalement. Donc mwanakufa na mai ya Osea na mwanakufa na mai ya Laki, ingali kifo tu. Hakuna kifo inashindaga wengine, hakuna kifo inasema ngwaneme huyu alikufa mzuri, asiwe kifo mbaya. Gisi nazoea sema hakuna bangi ya zamani na bangi ya kulala. Bangi ni bangi, la chambre c'est juste une chambre. Quand tu filmes ça, inaweza kukutroubler, tu comme inaweza kucool down Baingereza wanasemaka. Na ndio reality tuko tunaishi. 60 personnes bale bati ya nguvu vile bajikutane biko Paris aseme juu biko naongea aseme juu Kongo. Juu Kongole alianza kuteseka, juu Goma watu walianza kuteseka leo, walianza kufa leo. Wala juu Bukavu watu walianza kufa leo. Na nani mwiko na organize wale watu? Nani mwiko na financer wale watu? Journaliste alimwambia Macron kama no, mlitoka financer Rwanda 20 millions de dollars. Ile 20 millions de dollars mlifinancer juu ifeni. Yende uze makabumbu Bakongole bakicheza nayo. Alienda yuza mavelo Bakongole bakicheza nao. Hakujibi. Mpaka anambia no, solidarité yetu ndio natuma leo tuko ba victime. Hakujibi. Donc hakuna gisi unaambia mtu mwiko na kukere problem waseme njoo takia résoudre.
ile kuna créer problème na kwa créer problème normalement iko na objectif. Na objectif eshi wote tunayua bien ni ile ya minere point intérêt. Peut-être isome naweza jidanganya. Mais nikisema kabisa ni wazi. Siko nafanya analyse, niko na commenter. Inaweza kuwa peut-être kwenda maliza bradage ya bwenye bulibaki. Kama wanayo kama Kamiba kalibakiaka, wanayo kama piko mwingine kanani bakalibakiaka. Ifi bangalisi bataka récupérer. Donc bile be Félix kona fanza, hakuna beko na fanza apart kubeba kubrade pays, apart kwenda ujisha pays. 61 personnes beko na ikala juu, habezi ikala juu ya Rwanda, juu hakuna beko kule. Habezi ikala juu ya Burundi, juu hakuna beko kule. Mweza nkoro habezi ikala juu ya Uganda, hakuna beko kule. Tunayua shiboti kama mweko na ikalia ni huyo Kongo. Mweko na ikalia mwana politique, ana politicien ni huyo Kongo. Mweko na ikalia mwe peuple ingalikie mwele habari 1 plus 1 égale à 11 wakati 1 plus 1 égale à 2 ni huyo Kongo. Ndio mwenye banaweza ikalia na hata fa kitu na anadalika contre anabasaidia nao kujikiboga mtu kona saidia mtu mwiko na kisu wa muue kona msaidia ile kisu. Ndio vile vyenye tuko tunaona vyenye Felix iko naenda fanza Paris. Donc iko pale kama batamfrape bamwambie kama no na wewe tunataka kuproteger na wewe unataka kuwa bien, il faut tusaidie. Hawezi katala juu Felix yeye kama iko mbele ya Macron asiaka ni leaks. Kama iko mbele mzungu ndonga nasikia kama vile njoo fema yake sa vile yeye. Sa vile ni civilisation. Sa vile unaweza kuambia sema no mtu uko na santa unatafuta kazi. Hasa mara hapo ulipata ile kazi unatafuta. Raha yanasikiaka. Na bandugu yake na wale wanamsoutenir na sababu wanaona wanasa vile njoo bia dire baki ba complexe. Banaona bia dire bia naweza weza kufanza ile akue karibu ya mzungu. Hivyo wanasikia kwa sababu vraiment iko karibu make ni mtu wa special mwene tu mashameno. Na njo esprit ya batu iko coloniser, na njo esprit ya batu iko exploiter, na njo esprit ya bale bifanona alikuwa naita Malcolm X. Bale be Malcolm X alikuwa naita ba field negro. No, ba house negro. Ndio vile vya Felix eko nafanza. Donc biko natuambia ni vitu vyenye hatuko tunasikia. Mwai kusema Emmanuel Macron anambia kama no kule haiko tu probleme habezi ya kizetu France wala bakize mapeya ya region ya Grand Lac. Ni kuko ba terroriste benye iko nakunisha kama no habayuko banatokaka. Asa wata Kongole na kile kikongole, wata Kongole na ile buzeze, wata Kongole ata wendo muvivu nikikuuliza ile terrorisme wale wa terroriste bana organiser na banani kama haiko abo ba imperialiste, kama haiko ba capitaliste, kama haiko abo donc ba occidentaux. Ju terroriste mtu atoke ende kala mpore hakuna kia uua watu jua ganye nini kama sio kutudanganya. Ebu ndio bana créer le terrorisme. Ebu ndio banachia kule na ile terrorisme kufanya kazi inakale na cible na kwa kisi inakale na cible inakalage na kimbiza watu kwenye ba autochtone bakaaji kwenye kuko maminere. Saba nakimbia vile ndio banakia butimba. Donc yeye iko ta défendre biko ta tuonesha babongo wewe kama shitungana mwile politiki ya 1960. Wakati sasa tuko tena 1960. Mais en réalité ebo ndio ba créateur ba le terrorisme. Kiangalia ile terrorisme, ba terroriste kimama wanakuwa nayo, ekipema yote wanakuwa nayo. Donc unaona kama piko financement, piko pouvoir, piko puissance moya yenye inakuwa derrière ebo yenye na kalenda basaidia kubiye banafanzaka vyote. Parce que mtu mwenye anaishi tu mpora anakuwa yeye peke badisi wala ba 20 habako naweza kuwa na operix bana operaka. Mais tellement que tuko na ba idiot ku pouvoir. Donc yeye iko tu avale kakoti na ebe franga ndeza kanyumba na basikie kama nimesha pointre. Anakuwa politicien. Maki politicien wakule yeye ni kuvala kakoti, avale ka cravate, kisi unaona avala kakoti na cravate. Bona kashemiza avale na sa na kiongea kama ni vocabulaire mbili za français, tu vois, j'ai pris, j'ai vu les pays, on n'a jamais vu un tel président
un tel chef de l'État hivyo. Bon, akomi politicien, napenda kuwa politicien hapo hapo. Hakuna idea shagaleta hata ya mpya. Depuis nchi na probleme, hawezi kuambia, naweza kuuliza sasa depuis na sisi tuseme tuache vya mzee na tuache vya mzee, tuache vya mtu na vya mzee. Unaambia politicien congolais hata umoja mwenye shaki na idea naye ya akaleta idea ya kuresolve probleme ya nchi. Unaambia tu mwana yu, hautampata. Donc, hautampata. Pourquoi ile yote? Puisque ni watu wenye banakuwaka pale, habayibi biko nafanza, ni watu wenye banatusukumia biko na tunyonga ndio banatusukumia hivyo kia servir ma intérêt zao. Donc ingilikuwa pays ilikuwa sérieux, ingekuwa tuko na mapays kabisa. Bon, monde umu watu biko sérieux wala politique na kwa ni kitu ngine kwa sérieux. Bien sûr, Kongo il fallait bako na baima makuta. Ndio makuta wanapatiaga haitusaidia kitu. Ni makuta yabo na babibi yabo na ba girlfriend babo na watoto yabo haitupatiaki kitu. Donc alienda tena kugabula inchi, atuika walikia wanamgarantire nini juu iko na bezwe abakie pale aussi possible. Isi anaweza uweza kuwaza. Ndio iko na fanza vya kufanza juu abakie pale. 60 personnes kama 60 pays balikuwa kule. Aseme jo kongea juu ya Kongo. Aseme no juu ya question humanitaire. Chef Kagame hakuwa kule. Kama Kagame hakuwa kule, hakuwa kule ngwaseme no aliogo. Kabumbu iko anacheza ifusa moya kwa kama no wewe bashakuwa na conflit ya ajabu wewe ule wapenda naki Kagame ziende kwa Felix iko. Mesanda batenda ona Katari. Wewe ule unakuwa mshambo sababu na hatu mwenye mwana bona kebo piko na kiatu ambia kama tulikuwa Katari tulikuwa mshambo. Me hivi ni watu wataona yego pembeza watu ifo ambia Kagame wewe sikuye juu unikane kama wewe mwana Felix mko na problem. Habana problem. Donc habana problem. Ni wajo kila mtu kumloabo kwa jipulia volare kisi mko naona nani banatoa kamera kwa assemblée banachia bofre yake. Donc unatoa mtu kwenye alikuwa naiba franga mshop unamtuna mbeba kwenye mbanke mwenye mwenye kuna zoeki yaka. Ndio ile habari tuko tunaona. Donc Congolais ni mtu mwenye ashakuwa kondane kubakia kevile. Na ile kubakia vile ndio inafikisha mwali yenye iko leo. Batu abapendi kubuje, ba jeune soi-disant, c'est kama iko naangalia wengine ba jeune wanafazaka wala baangalie, donc tuko na shindo kukomprendre. Ndio hiyo habari ya some ya Paris. Muyuwe tangia leo kama hakuna kitu Felix kwa mwelele yani yake ya distraction, kisi balituambiaka mwelele role yake ya kudisere watu na mwatenda kwa Joseph Kabila. Ayo kama ndio vile vile mwende kunani ku Felix ingali ndio vile vile hakuna liye mwema mwenye kusikia kambia mwenzake. Donc tunaona tena, bye bye.